नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। ज्वालभंगा खोलामुख माइन में जमीन के बदले नौकरी की मांग पर प्रदर्शन, काम ठप। कालना के राजदीप में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में 3 गोल्ड्स जीते, स्कूल का नाम हुआ रोशन। शुभेंदु अधिकारी का हमला, घाटाल मास्टर प्लान पर शिलान्यास सिर्फ वोट बैंक के लिए। सिंगूर में उद्योग नाकाम, हादसों पर मुख्यमंत्री पर चुप्पी का आरोप। रविंद्र संगीत की जगह डीजे बजेगा, तृणमूल प्रवक्ता की बीजेपी को खुली चेतावनी। अंडाल में तृणमूल बीजेपी झड़प, बीजेपी मंडल अध्यक्ष का सिर फूटा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पांडेश्वर के ज्वालभंगा खोलामुख माइन कैंपस में बुधवार सुबह जमीनहीन और स्थानीय लोगों ने जमीन के बदले नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने माइन का मुख्य गेट जाम कर दिया, जिससे सुबह की शिफ्ट में कोयला उत्पादन और परिवहन पूरी तरह ठप रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के बावजूद उन्हें ना तो नौकरी मिली और ना ही पूरा मुआवजा। वे जमीन मालिकों के परिवारों को अस्थायी नियुक्ति पत्र, बकाया मुआवजे का भुगतान और सड़क व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर माइन अधिकारी मौके पर पहुंचे और बातचीत की पेशकश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे। लगातार काम बंद रहने से माइन के दैनिक उत्पादन लक्ष्य पर असर पड़ने की संभावना है। কারণ আমাদের এক 1:1 এর চাকরির ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ 1985 থেকে আমাদেরকে ভোগাচ্ছে। আজকাল পরশু করে কত মিটিং কত গেছে, বহু গেছে, অত বলে আর আমার ভাষায় আমি প্রকাশ করতে পারবো না। কারণ আজকে আমার বয়স অন্তিমকাল, আমরা রিটায়ারমেন্ট, ঠিক আছে। আজকে 14 একর যে জমি আজকে ভোগাচ্ছে, আমরা 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 বিবাহ করে এখানে আমরা চাকরি নিচ্ছি, ঠিক আছে। তো সেই চাকরি আজকে এসডি সিংহের মতন লোককে আজকে ম্যানেজমেন্ট এত হ্যাকল করেছে আমরা বলার নাই। সবই তো বললাম, আর বিশদ আমি বলছি না। গ্রামের পরিবেশ যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তাতে গ্রামের লোকের বসবাস করা অযোগ্য হয়ে পড়ছে। তাই গ্রাম উন্নত সরানোর ব্যবস্থা করা হোক, এটা আমাদের জলভাঙা থেকে দাবি। গ্রামের বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। পুরুষোত্তমপুর প্লটিং এমপ্লয়মেন্ট তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে হবে। A3 জমিগুলি অনেক দিন থেকে পড়ে আছে, যথাসম্ভব ব্যবস্থা। अंबिका महेश मर्दनी बॉयज स्कूल के क्लास 11 के छात्र राजदीप दलाल ने 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में 3 कैटेगरी में पहला स्थान हासिल कर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता दीघाट में आयोजित की गई थी, जिसमें अंडर 19 कैटेगरी में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी शामिल हुए। राजदीप ने आर्टिस्टिक योगा, ट्रेडिशनल योगा और रिदमिक योगा में सफलता पाई। स्कूल टीचर्स ने बुधवार को उसे सम्मानित किया। स्कूल शिक्षक प्रशांत रॉय ने बताया कि राजदीप 5वीं क्लास से स्कूल में पढ़ रहा है और शिक्षकों के मार्गदर्शन से वह कम उम्र में ही कई पुरस्कार जीत चुका है। राजदीप की इस उपलब्धि से उसका परिवार और स्कूल पूरा गौरवान्वित है। দীঘায় স্কুল SSGFI ন্যাশনাল কম্পিটিশন হয়েছিল, সেখানে আমি 3টে ইভেন্টে গোল্ড মেডেল পেয়েছি। ট্র্যাডিশনাল, ইন্ডিভিজুয়াল, আর্টিস্টিক সিঙ্গেল আর রিদমিক পেয়ার। রাজদীপ দালাল একদম পঞ্চম শ্রেণী থেকে আমাদের ছাত্র। ও এরকম যে পুরস্কার সেটা অনেক পেয়েছে, কিন্তু এই পুরস্কারটা একটু অন্য রকমের। জাতীয় স্তরের 3টে ইভেন্টে প্রতিযোগিতা ছিল, যে প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটাতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্কুলের নাম গোটা দেশের মধ্যে। कमल मेले में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घाटाल मास्टर प्लान पर अभी तक कोई जमीन अधिग्रहण, टेंडर या वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है।
उनका कहना है कि शिलान्यास सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है। सिंगूर मामले पर उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने वहां उद्योग को नष्ट कर दिया, टाटा की फैक्ट्री को बंद कर दिया और निवेशकों को डराया। उन्होंने कहा कि इस वजह से रतन टाटा ने गुजरात में निवेश किया। इसके अलावा शुभेंदु ने राज्य में हाल ही में हुए हादसों की निंदा करते हुए फायर मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं और चुनाव के समय मास्टर प्लान पर केवल राजनीति हो रही है। 19 ভোট, 24 ভোট, 9 ভোট বারে বারে এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের স্বপ্ন নিয়ে দিয়েছেন। বিজেপি কে আনবেন, প্রধানমন্ত্রীর ইরিগেশন স্কিমে আমরা 50 ভাগ টাকা কেন্দ্র, 50 ভাগ টাকা রাজ্য দিয়ে বিজেপি সরকার তৈরি 1 বছরের মধ্যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর রূপায়ণ করার দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকের এই শিলান্যাস তার ওয়ার্ক অর্ডার নেই, টেন্ডার নেই, বাজেটারি অ্যালোকেশন নেই, एस्टीमेट नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व बर्धमान के भतार में तृणमूल कांग्रेस की विरोध सभा के दौरान राज्य तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने बीजेपी को लेकर बेहद तीखे और विवादित बयान दिए। रिजू दत्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी तृणमूल कार्यकर्ताओं को बीजेपी के जुलूस या सभा के दौरान चोट पहुंची तो पूरे भतार में रविंद्र संगीत की जगह डीजे बजेगा और बीजेपी कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रिजू दत्ता ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में अशांति फैलाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भतार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का अजयगढ़ है। साथ ही चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक तृणमूल का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटने दिया जाएगा और इसके लिए पार्टी कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। हाँ बदल चाই কিন্তু এবারে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজবে না, এবার ডিজেই বাজবে। আর ভাতারের মানুষ উল্টোপাল্টা অনেক বলছে, আমি দেখছি তো অনেক কিছু বলছে, কিন্তু আমি শুধু বসে আছি চুপ করে, দেখি কতটা ধরতে পারে। এই সভা থেকে কি মানে নির্বাচনের বাজনা বাজাবে? নিশ্চয়ই এই সভা থেকেই আমাদের ভোটের বাজনা বেজে গেল। আপনি বললেন বিজেপি সভা করলে পাল্টা সভা হবে, এখানে বিজেপিকে ভয় করছে? অসম্ভব, বিজেপি ভয় করি না, কিন্তু আমাদের পার্টির নির্দেশ এটা আমাদের পার্টির নির্দেশ। আরে বিজেপি কটা লোক আছে, এছাড়া বিজেপি লাফিয়ে বেরোচ্ছে। কটা ওদের BLO 2 আছে, কটা বুথে আছে, একটা লোক এসে এখানে হাজিরা দেখ, লোকের পাশে দাঁড়াচ্ছে, বিজেপিকে ভয় খাচ্ছে আপনি বলছেন? সোমনাথ চ্যাটার্জিকে হারিয়ে সাংসদ হওয়ার আগেও তার বাড়িতে কালী পুজো হয়, আর আজকের দিনে স্বয়ং নারায়ণ মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে দীঘাতে এসছে জগন্নাথ ধাম, নিউ টাউনে দুর্গাঙ্গন, শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির। আজ থেকে 300 বছর বাদে রিজু দত্তও থাকবে না, মমতা ব্যানার্জিও থাকবে না, তৃণমূল শুভেন্দুও থাকবে না, তৃণমূল বিজেপিও হয়তো থাকবে না, কিন্তু যতদিন এই মন্দিরগুলো মাথা উঁচু করে থাকবে লোকে বলবে এই জগন্নাথ ধাম মমতা ব্যানার্জি করে দিয়েছে। তাহলে বড় হিন্দুকে। पश्चिम बर्धमान जिले में राजनीतिक हिंसा एक बार फिर सामने आई है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल स्थित सिदुली इलाके में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच झड़प की घटना सामने आई है, जिसमें एक बीजेपी मंडल अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि मारपीट के दौरान उनका सिर फूट गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना ऐसे समय पर हुई है जब 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नितिन नवीन 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। बीजेपी का आरोप है कि रानीगंज में होने वाली उनकी बैठक से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने और प्रचार रोकने के लिए तृणमूल समर्थित बदमाशों ने हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी जिला नेता अरिजीत रॉय मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जिला यूथ प्रेसिडेंट पार्थ देवासी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस घटना से तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है और यह बीजेपी के अंदरूनी झगड़े का नतीजा हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
দেখুন, বিজেপিকে মারধর করার সিচুয়েশন বর্তমানে নেই, কারণ এমনিতে বিজেপি শেষ। আর ম্যাক্সিমাম জায়গায় বিজেপি গোষ্ঠী কোন্দল নিজেদের মধ্যেই ঝুট ঝামেলায় ওরা ব্যতিব্যস্ত। অতএব দেখুন, খোঁজ খবর নিন যে নিজেদের মধ্যে কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা কোনো কিছু ছিল কিনা। তারপর শুনলাম রাতে অন্ধকারে হয়েছে। অনেক কিছু ব্যাপার থাকে তো, কি কারণে হয়েছে না হয়েছে। তবে এ ধরনের কোনো অভিযোগ বা কি হয়েছে আমার কাছে জানা নেই, আপনাদের মাধ্যমে শুনলাম। ম্যাক্সিমাম জায়গায় বিজেপি যা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ চলছে, সেই কারণে কিছু হতে পারে। কালকেও করেছে দাদা আমাদের আপনারা জানেন যে আগামীকাল এই রানীগঞ্জ বিধানসভারই রানীগঞ্জ শহরে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি মাননীয় নীতিন নবীনজি পদার্পণ করছেন। তো সেই প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে পুরো জেলায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রানীগঞ্জ বিধানসভার মানুষও উচ্ছ্বসিত এবং আমাদের কার্যকর্তারাও তার সেই প্রোগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তো সেই প্রোগ্রাম মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতিন নবীনজির প্রোগ্রামকে কি করে বানচাল করা যায়, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এই রানীগঞ্জ বিধানসভায় উঠে পড়ে লেগেছে এবং তারই ফলস্বরূপ এই রানীগঞ্জ উখড়া স্থিত যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রানীগঞ্জ 3 নম্বর মণ্ডল, সেই 3 নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্র सेन रायকে আজকে বেধড়কভাবে মারধর করা হয়েছে। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर पार्टी को लेकर बड़ा और बेबाक बयान दिया है। दुर्गापुर में एक चाय पार्टी के दौरान दिलीप घोष ने वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट पर हार के लिए पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वे मिदनापुर में 5 साल तक लगातार लोगों के साथ काम करते रहे, लेकिन वर्धमान और दुर्गापुर सीट पर उन्हें बहुत कम समय में उम्मीदवार बनाया गया, जिसके चलते संगठनात्मक खामियों को दूर करना संभव नहीं हो पाया। दिलीप घोष ने यह टिप्पणी बुधवार सुबह दुर्गापुर सिटी सेंटर से गांधी मोड़ तक मॉर्निंग वॉक के बाद आयोजित एक अनौपचारिक चाय पार्टी में की। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर आत्ममंथन और संगठन की तैयारी पर बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिलीप घोष का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बीजेपी बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में उनके इस बयान से पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक ढांचे को लेकर सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। না, কারণ আমি কোনো পদাধিকারী নেই। আমাদের যারা নতুন নেতৃত্ব দেখুন পাল্টে যাচ্ছে। এই যে ছবি লেগেছে এখানে, কিছুদিন আগে আমার ছবি লাগতো, তার আগে রাহুল দার ছবি লাগতো, তারপরে সুকান্ত মজুমদারের ছবি লাগতো, এখন শ্রমিক দা আছেন, আমাদের বিরোধী নেতা আছেন, আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে মাননীয় অমিত শাহ ছবি লাগতো, তারপরে মাননীয় নাড্ডাজি, এখন নীতিন নবীন এসছেন। এটা আমাদের পার্টির সিস্টেম, আমাদের সংবিধান। যাকে আমরা সামনে রেখেছি নেতৃত্ব হিসাবে, তার ছবি লাগিয়ে তাকে সামনে রেখে আমরা লড়াই করবো। আছি আমরা সবাই কর্মী হিসাবে। এইবারে যে দায়িত্ব আপনি পেলেন, কালকে কোর কমিটি বৈঠকে ছিলেন, অনেকদিন পরে এইভাবে দেখা গেল, এটা কি নতুনভাবে যারা বিজেপির আপনার সঙ্গে যারা ছিল তাদের কি বেশি উদ্বুদ্ধ হয়? আর বিজেপি একসঙ্গেই আছে, তারাও পার্টির কর্মী, আমিও পার্টির কর্মী। আমি সিনিয়র হিসাবে আমাকে কোর কমিটিতে ডাকা হয়, আমি মিটিংয়ে থাকি। বাকি একাধিক কমিটি হয়েছে, তাদের সবাইকে রাখা হয়, সমস্ত কর্মীদেরকে। আর যারা এখনো কোনো কমিটিতে নেই তারাও কোনো না কোনো কমিটিতে আসবেন। নির্বাচন बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने बुधवार सुबह दुर्गापुर स्थित विरंगी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां काली की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर विशेष प्रार्थना की और मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया। पूजा के बाद नितिन नवीन मंदिर से रवाना हो गए। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके मंदिर दर्शन से क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना रहा। তারা চর্চা করে সব খোঁজ খবর নিয়ে তারাও এখন বুঝতে পেরেছে যে এই রাজ্যের রোগটা কোথায়। সিঙ্গুরের মূল যে সিঙ্গুর আন্দোলনের আমরা জানি মূল মুখ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে সিঙ্গুর যাচ্ছেন সভা করতে, তখন সিঙ্গুরের মানুষ তার থেকে শিল্প আশা করছেন। না না, সিঙ্গুরে না হলো কৃষি, না হলো শিল্প, এর জন্য দায়ী তো মমতা ব্যানার্জি। অতএব সিঙ্গুরের মানুষ মমতা ব্যানার্জির আসল ছবিটা বুঝে গিয়েছে। সারা রাজ্যের কোটি কোটি বেকার বুঝে গিয়েছে যে তাদের বেকারত্বের কারণ হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। কারণ সিঙ্গুর থেকে টাটাকে যদি না তাড়াতো তাহলে এই রাজ্য থেকে শিল্প চলে যেত না। এই রাজ্য থেকে শিল্প চলে যাওয়ার জন্য কেউ যদি দায়ী হয় তিনি হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। কেন করলেন এটা?
শুধুমাত্র নিজের জেদকে বজায় রাখতে। काकसा थाना क्षेत्र में वकील से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वरुण पासवान और रोशन प्रजापति को बुधवार दोपहर करीब 1 बजे दुर्गापुर सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पानागढ़ बाजार के निवासी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 21 तारीख की शाम दुर्गापुर सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील देवाशीष कोनार सरस्वती ठाकुर की मूर्ति खरीदकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उनकी बाइक रोक दी। बहस के बाद मूर्ति तोड़ दी और वकील के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित वकील ने काकसा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।